Dragi moji, slučaj male Danke Ilić i dalje potresa Srbiju. Iako je optužnica protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića potvrđena, roditelji ove nesrećne devojčice i dalje ne znaju šta se tačno dogodilo njihovom detetu. Majka Ivana Ilić oglasila se nakon sudske odluke, jasno poručivši da ovo nije kraj njihove borbe i da njihova jedina želja ostaje saznati istinu i pronaći telo Danke. Bol koja ne jenjava Ivana Ilić je kroz suze izjavila da je potvrda optužnice samo mali pomak u pravnom smislu, ali da za njih to nije uteha. Ovo jeste korak napred, ali mi i dalje ne znamo gde nam je dete. Ne znamo šta su joj tačno uradili, rekla je Ivana u emotivnom obraćanju. Ona je naglasila da ne želi da se osvrće na optužene, već samo da zna istinu kako bi mogla da nađe mir. Moja jedina želja je da pronađem telo moje Danke, da znam gde počiva, da mogu da joj upalim sveću, da znam da je spokojna. Ne mogu da podnesem pomisao da i dalje ne znamo gde je, rekla je majka kroz suze. Šta optužnica govori? Viši sud u Zaječaru potvrdio je optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, koji se terete da su 26. marta 2023. godine automobilom udarili dvogodišnju Danku Ilić u Banjskom polju kod Bora, a zatim njeno telo bacili na deponiju. Radoslav Dragijević, otac Dejana Dragijevića, optužen je za pomaganje u uklanjanju tela devojčice. Međutim, uprkos ovoj pravnoj odluci, telo Danke i dalje nije pronađeno, što dodatno otežava bol porodici. Ivana veruje da su nadležni uradili svoj posao kako treba, ali ističe da neće imati mir dok ne bude znala pravu istinu. Verujem da su policija i tužilaštvo radili svoj posao kako treba. Znamo šta su sve uzimali na veštačenje, kakve su dokaze prikupili, ali mene boli što još uvek nemamo telo, istakla je majka. Sumnje, teorije i pitanja koja muče javnost, slučaj male Danke izazvao je brojne teorije i spekulacije u javnosti. Građani se i dalje pitaju zašto telo Danke nije pronađeno i da li je moguće da osumnjičeni nešto kriju. Mnogi sumnjaju da priča koju su izneli nije potpuna i da postoji nešto što još uvek nije otkriveno. Jedan od glavnih problema je nedostatak materijalnih dokaza koji bi potvrdili gde se tačno nalazi telo. Iako su osumnjičeni priznali delo, do danas ne postoji konkretan dokaz koji bi potvrdio njihovu verziju događaja. Također, pojedini analitičari i stručnjaci za bezbednost postavljaju pitanje da li je moguće da je istina o Dankinom nestanku drugačija od one koja je do sada predstavljena. Neki veruju da je moguće da se iza svega krije neka dublja priča, nešto što možda ni optuženi nisu želeli da otkriju. Pravda za Danku, glas naroda ne jenjava. Dok se pravosudni proces nastavlja, građani Srbije i dalje traže pravdu za Danku. Protesti i okupljanja i dalje traju, a građani poručuju da neće stati dok se ne pronađe njeno telo i dok svi odgovorni ne budu kažnjeni. Posebno je važno napomenuti da se i studenti širom Srbije sve češće uključuju u proteste, dodajući Danku na listu zahtjeva u svojim borbama za pravdu. Nećemo stati dok ne saznamo istinu. Želimo da vidimo konkretne rezultate, a ne samo optužnice bez odgovora. Gde je Danka? To je pitanje koje svi postavljamo, kažu građani koji podržavaju porodicu Ilić. Majčina borba se nastavlja. Na kraju Ivana Ilić ostaje pri svojoj misiji, da sazna gde je telo njene ćerke. Ne tražim ništa drugo osim istine. Ne tražim osvetu, ne tražim mržnju, samo želim da znam gde mi je dete, rekla je ona. Javnost prati svaki korak u ovom slučaju i očekuje da institucije pruže konačne odgovore. Da li će majka male Danke dobiti pravdu i mir koji zaslužuje? To je pitanje na koje Srbija čeka odgovor. Dragi moji, dok Srbija i dalje traži odgovore na pitanje šta se zaista dogodilo maloj Danki Ilić, u javnosti se pojavila još jedna šokantna izjava. Svekrva Ivane Ilić, Tatjana, iznela je sumnju da njena snaja možda nešto prečutkuje. Ova tvrdnja dodatno podgreva spekulacije o tome da cela istina još nije isplivala na površinu. Sumnje unutar porodice, šta krije majka Danke Ilić. Tatjana Ilić, majka Miloša Ilića i baka nestale devojčice, izrazila je svoje sumnje u vezi sa ponašanjem svoje snaje Ivane. Prema njenim rečima, Ivana je u određenim trenucima pokazivala nedovoljnu inicijativu u potrazi za ćerkom, a njen hladan odnos prema celom slučaju deluje neobično. Ja sam majka i znam kako bih se ponašala da mi dete nestane. Zbog toga mi mnogo toga nije jasno.
Zašto nije insistirala na tome da se sve pretrese od prvog trenutka? Zašto se ponašala mirno dok je cijela nacija bila u šoku? Ja ne kažem da ona zna sve, ali imam osjećaj da možda nešto prečutkuje, rekla je Tatjana, ne krijući svoje razočaranje. Ove riječi su šokirale javnost, jer dolaze iz usta osobe koja je najbliža porodici. Ako neko iz porodice sumnja da Ivana ne govori sve, to dodatno baca senku na već kompleksan i težak slučaj. Gde je bila Ivana u kritičnim trenucima? Jedno od ključnih pitanja koje se ponavlja u javnosti jeste gde je tačno bila Ivana u trenutku kada je Danka nestala? Zvanična verzija kaže da je bila sa decom na placu i da je samo na trenutak izgubila devojčicu iz vida. Međutim, neki veruju da bi moglo biti drugačije. Tatjana je indirektno postavila pitanje: da li je moguće da Ivana zna više nego što govori? Da li je moguće da je nešto vidjela ili čula, ali iz nekog razloga ne želi da podeli? Ne želim nikoga da optužujem, ali kao majka osjećam da nešto nije u redu. Od prvog dana imam osjećaj da nismo čuli celu priču, dodala je svekrva. Pitanja koja muče javnost je od početka primetila da se roditelji Danke nisu ponašali onako kako bi se očekivalo od porodice koja je izgubila dete. Umjesto da budu na prvim linijama potrage, često su delovali distancirano, učestvujući u TikTok live-ovima, dok su građani organizovali potragu i tražili odgovore. Ova ravnodušnost dodatno pojačava sumnje. Mnogi se pitaju, ako Ivana i Miloš ne veruju da je Danka živa, zašto ne tragaju za njenim telom sa većom upornošću? Da li ih nešto sprečava? Tatjanine reči sada otvaraju i pitanje: da li je moguće da Ivana zna nešto, ali ne sme da kaže? Da li postoji strah, pritisak ili nešto drugo što je primorava na ćutanje? Šta kažu analitičari i stručnjaci? Kriminolozi i analitičari koji prate slučaj slažu se da ova izjava ne može biti zanemarena. Ako neko iz porodice izrazi sumnju u ponašanje majke, to se mora ozbiljno shvatiti. Postoji mogućnost da Ivana Ilić zaista zna nešto što nije podelila sa javnošću, ali ključna pitanja su: da li je to iz straha, iz osjećaja krivice ili zato što je neko ucenjuje, kaže jedan od stručnjaka za kriminalistiku. Psiholozi ističu da ljudi u stresnim situacijama reaguju drugačije, ali da postoji razlika između šoka i nedostatka emocija. Ako roditelj gubi dete, očekuje se da neprekidno insistira na odgovorima, da bude aktivan u potrazi, da ne odustaje. Kada se to ne dešava, postavlja se pitanje: zašto? Hoće li ova izjava promijeniti tok istrage? Tatjanina sumnja mogla bi ponovo da pokrene priču u drugom pravcu. Ako je ona kao član porodice primetila nešto čudno, možda bi nadležni trebalo da ponovo preispitaju ponašanje Ivane. Možda je vreme da se ponovo detaljno pregleda sve što je rečeno. Ako neko iz najuže porodice sumnja da Ivana zna nešto više, onda bi istražni organi trebalo da ispitaju sve moguće scenarije, kaže analitičar za bezbednost. Borba za pravdu se nastavlja. Bez obzira na sve, građani i dalje traže pravdu za Danku. Javnost ne želi da dozvoli da se ovaj slučaj zataška ili zaboravi. Da li će Tatjanina izjava pomoći u otkrivanju istine? Da li Ivana Ilić zaista zna nešto više nego što govori? Odgovore na ova pitanja tek treba da dobijemo. Ali jedno je sigurno: Srbija neće stati dok ne sazna istinu o Danki Ilić. Dragi moji, Srbija je svedok talasa studentskih protesta kakvi nisu viđeni godinama. Studenti iz svih delova zemlje ustali su protiv nepravde, zahtevajući odgovornosti i istinu. Ne samo za tragični pad nadstrešnice u Novom Sadu, već i za mnoge druge slučajeve gdje su institucije zakazale. Među njima posebno mesto zauzima i slučaj Danke Ilić. Tragedija koja je pokrenula lavinu protesta. Sve je počelo nesrećom u Novom Sadu, gdje je pad nadstrešnice odneo čak 15 života. Ovaj događaj šokirao je Srbiju i pokrenuo lavinu pitanja. Kako je moguće da se tako nešto desi? Ko je odgovoran? Kako je moguće da je bezbednost građana, pa čak i mladih ljudi, potpuno zapostavljena? Ogromna tuga i bes pretočeni su u masovne proteste studenata, koji su odlučili da podignu glas i zahtevaju odgovornost. I dok su njihovi prvi zahtevi bili vezani za ovu tragediju, brzo su shvatili da problem nije samo u jednoj nesreći. Problem leži u sistemu koji godinama ne funkcioniše kako treba. Pravda za Danku Ilić, studenti ne odustaju.
Na listu zahtjeva studenti su dodali i slučaj male Danke Ilić, jer smatraju da su institucije i u ovom slučaju potpuno zakazale. Javnost mjesecima traži odgovore, ali ih ne dobija. Nestanak djeteta, priznanje zločina, sumnje u prikrivanje informacija, sve to je i dalje nerazjašnjeno. Ne možemo više da ćutimo. Ako sada ne pokažemo da imamo snagu, ko će to uraditi umjesto nas? Zahtevamo da se slučaj Danke Ilić reši, da se odgovorni procesuiraju i da institucije počnu da rade svoj posao, izjavio je jedan od vođa studentskih protesta. Oni smatraju da država ne može da bira koje će slučajeve rješavati, a koje će zataškavati. Svaki život je važan, svaka nepravda mora biti ispravljena, a svaka odgovorna osoba mora da odgovara za svoje postupke. Institucije su zakazale, građani traže promjene, protesti nisu samo vapaj za pravdu, već i znak da mladi ljudi u Srbiji više nisu spremni da trpe sistemsku nepravdu. Oni jasno poručuju, ako institucije ne rade svoj posao, narod će ih naterati da rade. Jasno se vidi da se više ne radi samo o pojedinačnim tragedijama, već o dubokom nezadovoljstvu društva. Ljudi su umorni od toga da se stvari zataškavaju, da pravda ne stiže na vreme i da odgovorni nikada ne odgovaraju za svoja dela. Hoće li se nešto promijeniti? Protesti postaju sve veći i jači, a pritisak na vlast raste. Studenti ne odustaju i jasno poručuju, žele konkretne odgovore i odgovornost, kako za nesreću u Novom Sadu, tako i za slučaj Danke Ilić. Pitanje je, hoće li institucije zaista početi da rade svoj posao ili će ih građani na to primorati? Jedno je sigurno, narod je ustao i neće stati dok ne dobije pravdu. Dragi moji, jedna od najvećih kontroverziji u slučaju Danke Ilić dogodila se kada se predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, obratio javnosti i izjavio da je dvogodišnja djevojčica mrtva. Ono što je šokiralo javnost jeste činjenica da u tom trenutku nije postojao ni jedan materijalni dokaz koji bi to potvrdio. Kako je predsjednik mogao da zna? Nestanak male Danke Ilić 26. marta potresao je celu Srbiju. Ljudi su danima učestvovali u potrazi, verujući da će dete biti pronađeno. Međutim, nije prošlo ni mjesec dana kada je predsjednik Vučić u javnom obraćanju saopštio da je Danka mrtva. Tada nije bilo pronađeno telo, nije bilo jasnih dokaza, samo priznanje osumnjičenih koji su kasnije menjali iskaze. Ova izjava odmah je podigla veliku buru. Kako je predsjednik države mogao da bude siguran u nešto za šta nije bilo čvrstih dokaza? Nije njegov posao da donosi sudske presude, niti da preuzima ulogu tužilaštva i policije. Javnost je s pravom postavila pitanje, da li je Vučić imao informacije koje niko drugi nije imao? Da li je neko želeo da što pre zatvori slučaj? Narod sumnja ko zapravo stoji iza svega. Mnogi građani i analitičari smatraju da je ova izjava bila preuranjena i da je možda imala za cilj da utiša javnost i skrene pažnju sa nekih drugih pitanja. U Srbiji su ljudi navikli da se mnoge stvari zataškavaju, ali ovdje je reč o nestanku deteta, nešto što se ne može i ne smije olako preći. Teorije zavere su odmah počele da kruže. Da li iza svega stoji neko iz vrha vlasti? Da li je možda neko iz političkih struktura povezan sa ovim slučajem? Zašto bi predsjednik uopšte imao potrebu da se obraća povodom ovog slučaja na takav način? Roditelji ne tragaju za detetom. Dodatni razlog za sumnju. Još veći bes javnosti izaziva ponašanje roditelja male Danke. Umjesto da tragaju za svojim detetom, oni učestvuju u TikTok live-ovima, raspravljaju o teorijama zavere, ali ne pokreću konkretne akcije da saznaju istinu. Njihovo pomirenje sa verzijom da je dete mrtvo dodatno podgreva sumnje. Znaju li oni nešto što narod ne zna? Dok većina građana veruje da je Danka možda još uvek živa, njeni roditelji ne pokazuju ni najmanji znak nade ili volje da istraju u borbi za istinu. Javnost se pita, da li su oni pod nečijim uticajem? Da li su zastrašeni? Ili možda zaista kriju nešto? Institucije su zakazale, narod traži odgovore. Ono što je sigurno jeste da su institucije još jednom pokazale koliko su nesposobne ili, još gore, koliko su kontrolisane od strane političkih interesa. Umjesto da se istraga vodi temeljno i profesionalno, od starta su postojale nelogičnosti i čudne izjave. Narod više ne želi da veruje u zvanične verzije bez dokaza. Ljudi zahtevaju istinu i pravdu, ali umjesto toga dobijaju mutne priče i pokušaje zataškavanja.
Da li će se ikada saznati prava istina o Danki Ilić? Ili je ovo još jedan slučaj koji će zauvek ostati pod velom misterije? Dragi moji, slučaj Danke Ilić nije jedina tragedija koja je zadesila porodicu Dragijević. Smrt Dalibora Dragijevića, brata osumnjičenog Dejana Dragijevića, u pritvoru pod nerazjašnjenim okolnostima, dodatno je uzdrmala javnost i postavila pitanje: da li institucije brutalno zataškavaju istinu? Šta se dogodilo u pritvoru? Dalibor Dragijević, brat Dejana Dragijevića, doveden je u policijsku stanicu na saslušanje zbog istrage oko nestanka male Danke. Međutim, umjesto da izađe iz pritvora, on je tamo preminuo. Zvanična verzija kaže da mu je pozlilo, ali nezvanični izvori i obdukcioni nalazi ukazuju na nešto daleko strašnije: upotrebu prekomerne sile od strane policije. Kako je moguće da neko ko je priveden zbog ispitivanja umre pod čudnim okolnostima? Ako je policija nevina, zašto se kriju detalji? Zašto nikome nije suđeno za njegovu smrt, iako postoje jasni dokazi da je bilo fizičkog nasilja? Uništena porodica, majka umrla od tuge, kao da smrt Dalibora nije bila dovoljna. Ubrzo nakon toga, od tuge je preminula i njegova majka. Ljudi bliski porodici kažu da nikada nije mogla da se oporavi od šoka i bola zbog gubitka sina, naročito jer nije mogla da dobije odgovore ko joj je ubio dete i zašto. Sada je cela porodica Dragijević uništena. Dejan Dragijević, koji je osumnjičen za ubistvo Danke Ilić, suočava se sa optužbama dok mu je brat mrtav, majka preminula od tuge, a cela porodica ostala pod senkom strašne tragedije. Zašto niko ne odgovara? Ono što dodatno razbesnjuje javnost jeste činjenica da za smrt Dalibora Dragijevića još niko nije odgovarao. Iako su veštačenja pokazala da je upotrebljena prekomerna sila, nadležni ćute. Policajci koji su bili prisutni u pritvoru i dalje rade svoj posao kao da se ništa nije dogodilo. Javnost s pravom pita: da li je Dalibor ubijen kako bi se zataškala neka istina? Da li je možda znao nešto što nije smeo da kaže? Ako nije bio kriv, zašto je trpeo nasilje? Ako jeste bio umešan, zašto ga nisu izveli pred sud, nego su stvari rešene na ovaj način? Ovo nije samo pitanje pravde za porodicu Dragijević. Ovo je pitanje pravde za celu Srbiju. Ako institucije mogu nekažnjeno da prebiju nekoga do smrti u pritvoru, ko garantuje da sutra to ne može da se desi bilo kome od nas? Narod ne veruje institucijama kao i u slučaju Danke Ilić, i ovdje su institucije zakazale. Nema pravde, nema odgovora, samo tišina i pokušaj zataškavanja. Dok narod traži istinu i pravdu, nadležni uporno ćute. Da li će ikada neko odgovarati za smrt Dalibora Dragijevića? Ili će i ovo biti još jedna tragedija koja će ostati bez epiloga? Dragi moji, ako uzmemo u obzir da je Dalibor Dragijević, koga su sumnjičili za pomaganje svom bratu Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, prebijen na smrt u pritvoru, dolazimo do veoma ozbiljnog i uznemirujućeg pitanja. Da li su i glavni osumnjičeni pretrpeli isti tretman? Da li su osumnjičeni priznali pod prisilom? Smrt Dalibora Dragijevića nije slučajnost. Obdukcioni nalaz je pokazao da je bio žrtva prekomerne upotrebe sile od strane policijskih službenika. Međutim, ako su njega tukli do smrti, šta onda možemo da zaključimo o njegovom bratu Dejanu i Srđanu Jankoviću, koji su odmah nakon hapšenja priznali zločin? Javnost s pravom postavlja pitanje: da li su oni u trenutku ispitivanja pretrpeli mučenje i nasilje, zbog čega su možda pod prisilom priznali krivicu?